मधुर वंशी बाजे विषयी त्रास लोकलाज सजनी आओ आओ लोग कुसुम कुंज माझे विनः चारु नीलवास हृदय प्रणय कुसुमरास विनः चारु नीलवास हृदय प्रणय कुसुमरास हरिना नेत्रे विमलहास हरिना नेत्रे विमलहास कुंजवन में आओ लोग कुसुम कुंज माझे मृदुल मधुर वंशी बाजे सरितास लोकलाज सजनी आओ आओ लोग कुसुम कुंज माझे গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম কীর্তন সুরাশ্রয়ী গান হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কারো কারো মতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স তখন মাত্র 16 বছর। কীর্তন মানে ঈশ্বরের যশ গাথা বা মহিমা প্রচার হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে কীর্তন আঙ্গিকে ঈশ্বর উপস্থাপিত হননি, ঈশ্বর আপনি এসে ধরা দিয়ে গেছেন। হারানোর বেদনা ও ফিরে পাওয়ার আনন্দ দুটোই প্রগাঢ় এই সৃষ্টিতে। ভগবানের মহিমা প্রচারের গান হয়ে ওঠে পরম ঈশ্বরের বিরহ মিলনের গাথা, কিংবা একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকের ভাব ভাষা নিয়ে প্রকাশ করে জীবন বোধ প্রেম ব্যক্তি মানুষ। सजनी सजनी राधिकाल देख बहु चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिकाल देख बहु चाहिया पिनः घटित कुसुमहार पिनः नीलयागिया सुंदरी सिंदूर लेके सीखी कर हरागिया सजनी सजनी राधिकाल देख बहु चाहिया सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे चंचल मंदिर राग कुंज गगन छाओ रे सजनी अब पुजार मंदिर गुण करी बजाइया सुरभि कर कुंज भवन गंध सलील ढालिया सजनी सजनी राधिकाल देख बहु चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया सजनी सजनी राधिकाल देख बहु चाहिया। তার গানে বিরহ আন্দোলিত হলেও ঈশ্বর রূপবান প্রেম ও প্রকৃতিতে, তাই